Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha arafa, maka apabila telah mengenal seseorang ajza nafsihi pada kelemahan dirinya, faqad arafa, maka sesungguhnya dia telah mengenal qudratallahi ta'ala, kekuasaannya Allah ta'ala. Wala ya'tamida, dan hendaklah jangan bersandar, wahai pelajar, ala nafsihi, kepada dirinya, wa aqlihi, dan kepada akalnya, bahkan yatawakkal, hendaklah berserah diri Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wayatlubu, hendaklah mencari al-haqqa, yang benar, minhu, kepada Allah. Wa may yatawakkal, dan siapa saja yang berserah diri alallahi, kepada Allah, fahuwa, maka Allah hasbuhu, akan mencukupkan kepada dia. Wa yahdihi, dan Allah akan memberikan petunjuk ila syiratil mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Wa man kana, dan siapa saja, lahu ma'lun, yang mempunyai harta, fala yabkhal, maka janganlah kikir, fayambaghi, maka semestinya, wahai pelajar, ayyata'awwadha, hendak meminta perlindungan, billahil adimi, kepada Allah yang maha agung, minal bukhli, dari kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu da'in, penyakit apakah, adwa'u, yang paling berbahagia, minal bukhli, dari kikir. Wa kana Abu Asy-Syaikh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Halwani rahimallahu faqiran, adalah seorang yang fakir. Yabi'u, dia berjualan al-halwa'a, manisan. Wa kana yu'ti, dan suka memberikan al-fuqaha, kepada para ahli fikih, minal halwa'i, dari manisannya itu. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ud'u, doalah, li ibni, kepada anakku, fabi barokati judihi, maka dengan keberkahan kedermawanannya, wa i'tiqadihi, dan keyakinannya, wa tadarru'ihi, dan hendaknya, dan kerendahan hatinya, nala, bisa meraih, ibnuhu, anaknya, ma, apa, nala, yang telah diraih seseorang. Wa yashtari, dan dia bisa membeli pelajaran, bil mali, dengan hartanya, al-kutuba, buku-buku. Wa yastaksibu, dan alat tulis, fayakunu, jadi hal itu, aunan, pertolongan, alat ta'alumi wa tafaqquhi, untuk memahami. Wa qad kana, sesungguhnya, lil Muhammad bin al-Hasan rahimallahu ta'ala,